sobi ulanau muntina pathin thua kuna phatsum chaiga angai dingwin sol sate thilbol bungni chang khada kunin chang som da thum kika thua hin Pentecost nia bhagau thing hungkum la thua ki hogli muhitin pathin thua kunin ga ngai lau ti Pentecost linnin abon chawin mun khada aumuwe chuin phulo Halloween wan lama kunin hui hatta agin bangin ahungingin atuna winchu apumin adimsu jenge hijun meiko bangin leitampi ahungkila in achung chewa akingan aumden le abon chawin thagau thing adimsu kejun thagawin seido theina api bang chin pauchumin thu asei pantawe pathin tu thing in ngai lau to kilhonin Pentecost kiti hi ni somnga tina hi in pagai Yesu Krista hana kuna thodo zubahin ni somli leiseda analengin seijui ho chule ta san maso ko mamun tina anakila in ni somli hinni hin olvit mula la tu winaumin seijui te inavet peta win meilom khadina hin tu min la tu winaumin pagai Yesu Krista in wanakal dingkun hin tual ha ni somnga linka in Jerusalem da hi bin ayi chu keiman lumun sa na lagau thing kain sol pi di wahi ama cho hung ting le imalam jo sia ma in nakiloi pi dingo nahil diu chula na pui diu ahi ati bangai chun sei juitein ahung kile ovin Jerusalema indan sungnunga chun aumuwin ataw now nisom nga alhinni Kristal hana kuna thodo ju nisom nga alhinni in taw khomna amanu ailu laki khop khom now indan sungnunga hin hui hatta agin bangin ahungingin hui hatta bangin ahungumin ahungnungin chuin alawa mei kung ahungkila in leilimin na ki hom khenin achung chewa ahungchu na hile abon chawin thagau thing adimsu kai ta winahi thagau thing adim phadu wahin ama gam kai pau chin pau chumin thu aseyubin pathina wa aseyubin nei hichain thilkidang ta khat chu hi le thagau thing hungkum la ahilu le thagau thing hungkisol la hi khatna hin meikungin ahungkila in chule leilimin aki hom khenin meikung kitipa hi le thagau thing tha na to na athil bol thi na hi avit sa na hi chule leilima ahungkila hi wanoi muntina athu hetu sa ahung pandingu melchi na yong hintin hichil hagau thing kipipa hagau thing ain so seijuite achan pau hi tuni ge ya jong hijil hagau hin hobung mi thing te hi umpi uwa hobung mi thing te hi ei puyuwa ei chinuwa ei kiloi pi uwa ei kai hoi jing hi ti hi akimuin chule lagau thinga hi
mi khanin Jesu Christa hi ahu hing pula leng pa dinga kisana Christa apin thana nei ting le hi chi lagau thing hin thadona ni khuwa dinga chu mahul anama vangu lu dinga atu hola hitan zo ting le hi chi lagau thing ma hin ata san ho zo si hi pia zo ting le achina te kaga si dinga chun chule hi yong ai sa chu ho bung mi thing te hi phar khat ting le paga Yesu Christa hin mu thinga ahung la dinga hi in ahung ting le hi chi alagau thing na ho hi apui to ding alagau na lu ho chu da ha dinga hi in hi chi lagau thinga amel chi lagau thinga muhul kinam Christa ta sana hu hing pula leng pa dinga kisan ho jo si chu pathinin agu lu dinga muhula na mahitan hichilagao ni hojo si chu paga Yesu Christa hung ting le la to wa diu Christa lagao nei lu ho chu da ha ding hi ai tu ni hin sol cha te thil bol na hin sol cha sungai ni vet da hi le lagau thing ki pi chu na chan ting u le tha na na nei diu ka thu he to sa na pan diu wa noi gam tina ka thu he to sa na pan diu hi ti chun ana bai la in ama sa pen ta in Jerusalem Judea gama Samaria gama chela wa noi le sit kol kim vela ka thu he to sa na pan diu hi tihin ana vai la in Christa lagao ahung chanuwa lagama ahung dim phadu wa hin thu he to sa hin ahung pang pai jingu win pau chum min thu hin se yuwin pau chum min pathina hin ba cha yuwin han san na ngam na ahin nei ta win vanui pum pia he Christa athia lana kuna athodo a kuhila ta asana ahu hing pule alem padinga kisana Christa hin ne ho jo si chun tho kitna thu hi vanui gam tina hetu sa hung pang ba ai ye chun tu ni yong hin e ho jong Christa ta san ho jo si thu hetu sa dinga he pathin ni ngan si buhin Christa lagau hi ita asanuwa ihu hing pule ileng padinguwa ikisanuwa inuk nau ipi nidana chu hichilagawa hi baptize changa hichilagawa hi muhul kinama hichilagawa hi kitu hula hi davin wangu ludinga hati hi weta nei hi chun Pentecost nia lagau thing hungkum la hi hobung mi ailo lata san ho jo si hi wa noi khang ki chai ka a rapture ka a hi hijil lagau hin pi uwa ita sa wa hi ama chenga ita sa hi hijil lagau thing chen in thing chu hi ya hijil lagau thing hin ihin nau hi apuya ilung thimu sile pha he thi na pa hi aman cha a ihin nau hi ama hin apuya yo ting le ihin nau hi ama in evet sui pi wahi in ko hi le Christa lagau kai hui Christa lagau thua nu ho chu lagau mi hungi ya
Crystal hagau deilo ai lo wale crystal hagau pui hui na noya nung lo ho chu hagau mi hido zo lo wa he chun ulana te ho Pentecost nia hagau thing hungkum la he mitam ta in ani som nga hil lo pi sa ani som nga ni jo thu pi sa aumin ahi pun Krista atho do ajuwa ni som nga himni ahi lagau thing hungkum la ata san ho kibop pi ding kiloi pi ding apui dingu jo ting le akhu kha dingu wa hian sol la ai in hi chun tuni hin hijel hagau pathini nei pi jalu hin ki pau hitin hijel hagau jala hi thil bol thina ini yo hin hijel hagau jala hi wan bu lu dinga that i wa chule kitu hula mohul enam ahi in Sadona ni khua dinga thagau thinga muhul kinama ahita win hichigo yong chu hilowin wangu lu dinga kelmuino hin le khabu ajung iminu hi eji lupi uwa tu le se dam sunga jong hi Krista hin ne ho hin thijong lehen kaso chak dinga hi ti chu ki he a Chule idam sungwa jong hi Krista hinna ineju lagau eipi jaluwa hi ki het chit na chukine ya lungamna lungmona ramona kineya Krista adinga hi hin hu ki mangtheya hi in hi chun ulana te ho paga Yesu Krista in keima lungmon sana lagau thingkan so pi di wahi Hijini khol hin ka chun Jerusalem da hi bintia se juite in ni somnga hin ni ka au muwa ni somnga ni al hagau thing achanuwa lagau thinga baptize chanuwa athu he tu sa hung pan bongwa hi ehon jo Krista i hu hing pulelem pa dingai kisanuwa Hijil hagau hi ikipui sauwa hijil hagau thua hi inunuwa ahi tingle in huwa lungmona ne yuhitin thamona ne yuhitin yo tingle gente ha san ni hen lang nomni ki pani hen lang I tabong ni hu hi yongle pakain pi pau hi I heruwa Chule ta sao hi ama lagau thing chen na hi ti hi in het chit di wa hi in hi chun korin mi te hinga pulin le kha thot na chun bungu chang som na ko som nia nang hon man ki pia cho sa na hi ta na ta sao hi pathin lagau thing chen na in thing hi atin hi hin ita sao hi pathin hagau thing Pentecost nia hung ki sol la hi chin hagau thing chen na in chu ai ta ama de yin mu hitin ama de yin chon hitin ama de yin in khu hi mong hi ti pakai mina kan tim na we pathinin athu chan che ba ding in pathi bu pi ta